Hi guys! So, nandito po tayo sa World Capitol na matatawag na Nara Park. So, nag-explain ba ako dyan guys na dito yung sila nag-date, tapos nag-tambay, nag-picture taking sa mga kasal, dibo. So guys, maganda yung view dyan guys. Pwede rin kayo mag-gala dyan guys, na magdala ng mga barkada nyo, magpa-fresh sa guys. So, ito guys, itong pinakita ng classmate ko guys, ang video. Mga design yan sa Nara Park. Tapos maraming bulaklak dyan guys. Yan guys, yung bridge na yan guys, mas maganda yung view dyan guys. Kasi kitang-kitang lahat guys kung nakatayo ka dyan. Tapos maganda rin yan mag-picture taking dyan guys. Nang may pag naka long gown kayo guys, tapos naka-gown. Tapos dyan guys, sa kabilang naman guys, dyan marami nagde-date or nagtatambay din guys kasi masarap yung hangin dyan guys. Yan o yung tinayuan ko dyan guys. Dyan yung sila nagkakain, tanghali. Tapos paminsan tawag yan, dyan sila nag-merenda. Tapos dyan sila yung paminsan dyan sila yung nag-practice ng sayaw guys. Tapos guys, dito naman sa bridge guys, yung sinasabi kong magandang mag-picture taking dito guys. Pagkikita ko sa inyo, yan o yung mga bato-bato guys, yan diba maganda na yan dyan guys. Tapos guys, kaya natatawag yan bridge guys, kasi bridge talaga yan, ha, charot. Tapos yan guys, yan tinayuan ko guys, dyan yung magandang view guys. Pasensya na yun dyan sa may parang pinch pa nila guys. Tapos guys, ito yung view ng Capitol guys. Yan, maraming puno ng Nara. Yan guys, diba? Yan din guys. Tapos may yan. Basta kikita yun dyan, may nagtambay dyan na. Maraming nagtambay dyan guys. Pwede din dyan. Kasi masarap yung hangin. Yan guys, so tignan nyo guys. Diba guys, maganda mag-picture taking dyan. Thank you for watching.